Okay, okay. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga boss. Welcome rin sa ang Facebook page. Sa Boss Kay Swartres Guide, mga tatakaran ng combination para sa ang pang all draw guide. Sa ganaan lang mo sabay lang. Okay, paki-like lang ko mga bossing o paki-share para ni karong adlaw adlaw na Merkoles pizza May 27, 2026. I-recap sa lahat mga boss ang resulta gahapon. 6:05 2 p.m. on the spot target all sharer. Sunod 700 slide ta. Ang akong pahabol dre is 780. Tayon 935 slide ta. Pero rest back na siya no. Ang tuwa dre is 653 tuwad. Okay, proceed ta sa tuwang pang all draw guide. Paki-share lang ko mga bossing o paki-like no. Hot combination 238 723 745 952. 3D STL palipatdan target rumble yapon para sure ball. Next sa tuwang pamitsa. Pamitsa na to 527 rest back 591 rest back og 205 missing number is 1 2 4 8 128 124. Delikado na ha. Kanang duha 128 124 waiting ni siya mga boss. Basin mo gawas na siya karon. Kusita. Natay pasakay. Numero 5, best guide 653. Dayon 153. Target rumble. Dayon last. Natay best Trayo 5 2 0. Target G's Trayo all. Target piso. Okay ka na lang mga boss. Ito ang pang all draw guide today. Hope to win ta and God bless. Paki-like lang ko o paki-share. Bye bye.